So last Sunday, we talked about divine encounter as the gateway to biblical leadership. No, gusto na to emphasize igsuon nga ang perspective sa gingharian sa Ginoo dili lang anong sa kalibutan man god talent-based gina. Di ba? Skill, talent-based, kinsay pinakahawd, kinsay pinakakuyaw, mao gyud pilion. No? Pero sa gingharian sa Ginoo lahi igsuon. No, lahi. Naakay talent, naakay skill, no, naakay potential, pero dili na siya enough igsuon nga magamit ka sa Ginoo. God needs to break you. God needs to transform you in order He can reveal to you His plan and He can use you mightily and powerfully in His kingdom. Namo lang ang divine encounter importante kaayo. No, unsa din ang divine encounter? Kanang takna si mong kinabuhi ba nga wa na jud kay takas. Na-reveal na sa imuha kung unsa ka atubangan sa Ginoo. Di na nimo ma-deny. No? Naa ka sa moments sa imong life whether you accept God's revelation to you and you accept God's word in your life nga maoy mo bag-o sa imong kinabuhi ug maoy maghatag sa imong direksyon kung asa ka paadto igsuon. No? Divine encounter not necessarily through visions and revelations. No. When you are confronted by the Word of God and God exposed your wicked heart and then you accepted the Word of God and you repented from your sin, and then, you truly encounter the grace of God. No? Mauna nga encounter, igsoon. No? Daghan kayo nag-try, nag-serve, nag-abot sa unahan, nangayabo. No? Wa sila ka-survive, wa sila kalahutay, igsoon, tungod kay. Daghag nangalagad sa Ginoo, nga wa man gyud kailag unsay grasya. Wa kaila unsay grasya sa Ginoo. No? Kay kung kaila magug ka, unsa nang grasya, no, dito man na nimo ma-encounter, dito man na sa sugod sa imong pagtuo. Kung kaila mo ka na igsuon, di jud ka mahimong garbuso pag-abot sa unahan kay gigamit na kas Ginoo. No? Amen? No? Sabta na to na. So ang point sa Ginoo, dili lang kay gamiton ka. No? Tapos pag wa na kay pulos, iitsapwera ka. No. Our goal is that magamit ka sa Ginoo, tapos pagkahuman o gamit sa Ginoo sa imuha, sure ka, 100% nga luwas ka. Amen? No, nga sure, nga kung unsa may level sa paggamit sa Ginoo sa imong kinabuhi, igsoon, ma-mighty man or ma-simple lang, pero at the end of your journey, 100% sure, you are saved because you encountered the grace of God and you understood what is the grace of God all about. Amen? Mo ni siya, ginawali na to ni, ginaingon na to ni, pero nagya pwede, di ba? No? Daghan gihapon, mga alagads Ginoo, nga feel great na, kay gigamit na sila sa Ginoo, nakalimot sila, nga nagrasyahan lang day sila. Amen? So muna siya ang ato ang solid foundation of our leadership, no? That we encounter the grace of God, that we encounter the power and the enablement of God. Nakitang tanan, united ta, nagkahiusa ta, nga kung dili sa grasya, dili sa gugma, o dili sa gahom sa Ginoo, wala ta karon kung asa ta. Amen? No, grasya gyud sa Ginoo. No? Mo'y nakapabag-o sa ato ang tanan. No? That's the gateway to biblical leadership. No? So our lesson number 2, I entitled it as Nurturing Obedience, the First Step in Christian Leadership. Nurturing obedience. Gusto na to in-nurture ang obedience sa to ang kinabuhi igsoon. Kay mo ni ako ang nakita. Daghag mga Christians, grabe, kuyaw kayo ang ilang claim. No, power kayo ang ilang encounter sa Ginoo. No, daghan kay sila uban nag-vision, revelation, kuyaw jud kayo, power jud kayo nya. Experience sila ka ng mga kakaiba. Kuyaw kayo. Pero along the way, nagkamuritsing ang ilang Christian life.
Wa na mao ang ilang Christian life, dili madrawing nga Christian life, nga naman, nakaligtaan nila igsoon. They forgot to nurture their obedience in the Lord. No? They forgot to nurture. No? Wala dito sa encounter nag-end ang tanan. No, wala dito sa encounter o sa unsa mga gahom nga imong nasinati at tubangan sa Dios o sa presensya sa Dios, dito ra kutob tanan. No, in other words, ang encounter pakati lang siya igsuon. No? Pero after the encounter, God is demanding obedience for all His people. Because it is impossible to serve the Lord, it is impossible to grow spiritually without manifesting obedience. Imposible gina siya. No? Ang itsura sa usa ka Christian, kung unsa may outcome ana karon, mao nay resulta sa iyang obedience sa Ginoo. Amen? Kung unsa man ang iyang pinagdadaanan, unsa man ang iyang status sa life, mao nay outcome sa iyang obedience sa Ginoo. Muna ang wali, ang preaching, grabe kaayo, naga-focus nga tudluan ang matag Kristiyano nga mo-obey, nga mo-follow, para mahitabo ang plano sa Ginoo sa iyang kinabuhi. No? So why does obedience matter? No, let's look at the theological definition. Obedience to God is a fundamental concept in Christian theology, signifying the act of submitting to God's will and commands as revealed in Scripture. Obedience is signifying an act of submitting to God's will and commands revealed in the Scripture. It is an expression of faith and love towards God, reflecting a believer's commitment to live according to His divine standards. Expression of faith and love. Obedience is not merely a legalistic adherence to rules. Okay, most of the time, especially if you belong to an hyper-grace theology, they are very allergic in the word obedience. They always connect obedience to legalism. Right? But that's not it. No? According to the theological perspective, right perspective of obedience, it is not a legalistic adherence, no, to rules, but a heartfelt response to God's grace and sovereignty. No mo na siya ang obedience igsoon. Gihimo lang siya, gidrawing siya nga pangit siya paminawon nga murag wa kay choice, mo-obey ka, obey and be blessed. No, pag mo-obey ka, tapos gusto ka ma-bless, no? And then mahimo kang legalistic nga tao. No, kita, no, in the Old Testament, giingon dito, obey and be blessed, right? Obey and be blessed, which is really true. If you obey the word of God, you will be blessed. But in the New Testament, it's different. You are blessed, and that's why you obey. Amen? You are blessed by God first. You have the reason. You are blessed by God, and that's why you obey God. Opposite siya. No, because we are under the grace of God. No, sa Old Testament, you obey and you will be blessed. If you will not obey, you will be cursed. But in the New Testament, it's different. God bless you. Jesus died for your sins while you are still a sinner. And because you appreciate the grace and the love of God and the blessing that comes from our Lord Jesus Christ, you are very willing to obey the Lord. No, opposite na siya. So, amen? No? So, diha ang difference. No? Biblical character that manifested obedience till the end. No? Natay isa ka biblical character gusto na to i-emphasize, and that is Apostle Paul. No? Grabe kay ko mabless sa iyang kinabuhi. No? The life of the Apostle Paul. No? No? The one who explored the theology of grace. No, nindot kayo ang mga revelation na gihatag sa Ginoo sa iya. Na in the beginning of his journey in the Lord, mabasa nato na in Acts chapter 9 verse 3 to 6. No, mo ni nahitabo. As he was approaching Damascus on his mission, a light from heaven suddenly shone down around him. He fell to the ground and heard a voice saying to him, "Saul, Saul,
why are you persecuting me? He experienced a divine revelation. No, nagpadayag si Kristo siya dili tungod kay balaan siya, nangalagad na siya ug nagfasting siya 40 days. Ang iyang desire, gusto niya lutuson ang mga Christians, gusto niya pangdakpon, gusto niya i-persecute ang mga Christians. So gipangutana siya ni Kristo, why are you persecuting me? And verse 5, who are you, Lord? Saul asked. And the voice replied, I am Jesus, the one you are persecuting. Now get up and go into the city, and you will be told what you must do. In this verse, Apostle Paul experienced a divine encounter. Divine encounter. Sama sa kong gingon kaganina, ang divine encounter or the biblical divine encounter, wala dito nag-end nga na-encounter lang nimo ang Ginoo. Ang gahom sa Ginoo, na na-amaze ka, nga kuyaw kayo ang Ginoo. Pero ang gingon din ni Igsoon, no, pag ingon ni Jesus diri, I am Jesus, the one you are persecuting. Now get up and go into the city, and you will be told what you must do. After you encounter Jesus, you encounter the grace of God, there is a revelation that you must know what you should do in the kingdom of God. You must know. Somebody should tell you what to do in the kingdom of God. In other words, Jesus is telling Apostle Paul that you must be discipled. That's the instruction. You will be told what you must do. So si Apostle Paul, wala lang niya na-encounter ang Ginoo in a very supernatural way, gi-instruct siya nga kailangan siya matudluan. Kailangan siya ma-disciple. Kaya nga naman, pag matudluan magug ka o ma-disciple ka, diha ma-nurture ang imong obedience sa Ginoo. No, wala nimo na-encounter ang Ginoo na you can do whatever you want, no, after you encounter God. No, wala gingon diri nga now get up and do whatever you want for the glory of God. Di ba? Pag martial arts, pag karate-karate, kaya mo na ginabuhat sa mga Christians ron, di ba? Bisag unsa lang ang ministry. Mo na ako ang ministry. Asa mo ka nga ministry, pastor? Ministry ko sa mga Muslim. Asa mo ka nagasimba? Asop na, wa pa ko'y simbahan. Ko'y hadluka, ano eh. No? Because that's their perspective. They have the encounter of God, and they receive that they can do whatever they want to do, which is unbiblical. Because after you encounter God, God will reveal to you that you should go there, somewhere, and then God will instruct you through people that He will use, no, to disciple you. So muna nitabo kay Apostle Paul. Kinsa na nga tao in Acts chapter 9? That's Ananias. Now in Acts 28 verse 30 to 31, for the next 2 years, muna ending sa ministry ni Apostle Paul. For the next 2 years, Paul lived in Rome at his own expense. He welcomed all who visited him, boldly proclaiming the kingdom of God and teaching about the Lord Jesus Christ, and no one tried to stop him. Kuyaw kayo, gikan sa tao nga walay laing desire ang molutos og mga Christian, ang mupatay og mga Kristiyano, ang musungag sa mga Kristiyano, ang ending igsuon, hantod sa katapusan, na priso siya sa Roma, pero ang iyang conviction nagpabilin, no, boldly proclaiming the kingdom and teaching about the Lord Jesus Christ. Kuyaw kayo. Ug mao na siya nga obedience, ang gusto nako mahitabo sa akong life, and I hope also, and mao po na gusto nga obedience, ang gusto nako mahitabo sa imong igsoon. Nga nagsugod ka sa grasya sa Ginoo, tapos ang ending sa imong pagpangalagad, nagpadayon ka hantod sa katapusan. Muna ningon si Apostle Paul in 2 Timothy chapter 4 verse 7, when he was very old, I have fought the good fight, I have finished the race, I have kept the faith. Amen? That's the glory of God's servant.
that all throughout your life, hantod sa katapusan, you have kept the faith. Until the end, you are still obedient to the Lord. Amen? Mao man eh. Bottom line sa tanan igsoon. No? We nurture obedience because we are looking forward that one day, in the last final day of our service unto the Lord, we are still obedient to the Lord. Amen? No? So, mo na siya ang ato ang ginalook forward, mo na siya ato ang ginalantaw, ka mahitabo sa matag usa. Ay lumalabay lamang gud igsuon, no? Time will come, Pastor Glenn, mahuman mi pastorable, mahuman ra pud mi sa mong mission. No, unsay dangatan sa kinabuhi, di man gyud, no? Di man gyud stable, no, ang tanan. Nayusahay nata sa Mandaya Hotel, usay si daluntas Marco Polo. No, bisag asa ra kita, ana, no? Pero ang obedience nga naa ka diha sa Ginoo, mao gyud nay ma-count igsoon hantod sa katapusan. No. So what are the common reasons of not obeying God? Common reasons. After encountering the power of God. After your encounter. Unsay mga rason nganong ang usa ka Kristiyano maglisod og follow, obey. Basin pag naka-encounter siya, basin pag naay experience nga na-revive siya, gilihans, natumba, mga nga mga ecstatic, supernatural experience. Pero nganong naay mga Christians, maglisod sila sunod sa Dios. No, naalang ko yung upat ka buok nga i-share. First is forgetfulness. Forgetfulness. No? Kala makalimot ka sa unsay gibuhat sa Ginoo sa imuha, masig unsa pa na kakuyaw, ka wonderful, ka dramatic igsoon. Pag malimtan na nimo, di na jud ka ka-follow sa Ginoo. No? Kay mao na nitabo sa mga Israelite. Kuyaw kayo ilang na experience, no? Supernaturally, powerfully, they saw the power of God and still they forgot what God did for all of them. And so, they were not able to obey God in their lives. Forgetfulness. Kalimot ka. So, sige, buhat sa Ginoo sa imuha. Ikaduha, procrastination. Procrastination. Kaya ganing, maminaw lang ka, tapos, maubay lagi ko, pero dili sa aron, taod-taod na. Taod-taod na. Lagi pastor, maubay lagi ko pastor, taod-taod lang yung pastor, lilag sagid karon pastor. Nag-isa ka tuig na lang, asa naman tong taod-taod na. Procrastination. Oh, kabalo biyata, kasabot biyata anak kayo, di ba? Atong mamag papa, suguon ta, tapos di ta mo tumandayon. Ikaw, tumala na ni kay kuan na. Sige, unya na lang ma. Sikag unya antod na ugma na lang antod na. Wala lang yun, nalimtan na lang. No, nalimtan na lang. Procrastination. No? Mo'y hinungdan, igsoon nga dili ka follow, dili ka obey ang usa ka Kristiyano. First, forgetfulness, procrastination, no, kanang thinking of delaying, no, things, di dayon mo obey, limtan dayon. Ikatulo, lack of experience. Isa sa reason after the encounter, you encounter God powerfully, and then, dili ka sanay sa ginapabuhat sa Ginoo sa imuha. No, wala kay experience, and so you reason that you cannot obey God because you have no experience. Lord, wa pa man ko ka-experience ma-born again. First time na ko ma-born again, Lord. No? Tanan man siguro, first time yun nato ma-born again. No? So, the lack of experience, mao po'y girason ni Jeremiah. I do not know how to speak. I am too young. Pero ni padayon gihapon si Jeremiah og na-fulfill ang iyang purpose. Ikaupat, shame, kaulaw. No, na-encounter ni mo ang Ginoo, power kaayo, pero maulaw ka, no? Maulaw ka sa mga buluhaton nga ginapabuhat sa Ginoo sa imuha, mao nang di ka ka-follow sa Ginoo. No? Shame.
Kaulaw nimo, maulaw ka mo share sa gospel, maulaw ka mo serve, maulaw ka mo simba, tanang klase nga kaulaw. Isa lang gyud nga kaulaw ang di nimo ang wa ka naulaw ang magpakasala. Di ka maulaw ana kay sanay naman ta ana. No? Pero ang mo serve mga lagad sa Ginoo, ang kaulaw igsuon mahimong barang anong dili ta maka-obey sa Ginoo. So forgetfulness, procrastination, lack of experience, shame, there are just some of the common reasons why we cannot obey God. Kasi pag unsa ka gamhanan, unsa ka powerful ang atong experience with the Lord, if we will not overcome all those things, we can never obey God. No. So I will share to you 3 primary reasons why we obey God. Para maremedyohan nato na igsoon. Taganti kag tulo ka primary nga rason nganong mo sunod ta sa Dios. Number 1, you obey God because you know who God is in your life. You obey God because you know who God is. According to Jesus in John chapter 10 verse 27, my sheep listen to my voice, I know them, and they follow me. That's what Jesus said. According to Jesus, those sheep of His, those who belong to Him, they listen to His voice. Why they listen to His voice? Because they recognize that that is the Lord. That is the God that they serve. And because they recognize the voice of God, and so you have the guts to follow. Knowing God is the foundation of our obedience. Okay, actually, mauna siya mo spare sa ito nga dili ta mailad og mga mini og mali nga pagpanudlo igsoon. Tungod kay nakaila ka sa Dios, tungod kay kabalo ka kung kinsa ang Dios, tungod kay swito ka kung unsa ang Dios. Igsoon, dili ka mailad og mga mali nga pagpanudlo. Maminaw lang ka sa unsay tinuod nga pagpanudlo sa Dios nga imong gialagaran, kay swito ka o kaila ka sa iyaha, mo nang nisunod ka. Amen? O bitaw nang usay, di ba? Kanang mulaag ta sa una, sa itong nga silingan ba? Tapos pag manawag atong mama or papa, managhoy lang, kadetect na ta, uy, nanaghoy si mama to ba? Sig wala gitawag imong pangalan, walay address, pero nanaghoy lang imong mama, ni uli na ka. Mama gito. No, it's also the same. No, with God. Because you know who God is, then you will follow and you will obey. In 1 John chapter 4, verse 6 to 7, gingon din he, but we belong to God, and those who know God listen to us. That's according to Apostle John. Kato daw nakaila sa Dios, maminaw daw sa ilaha. If they do not belong to God, they do not listen to us. That is how we know if someone has the spirit of truth or the spirit of deception. According to Apostle John, the biblical apostle, ang ilhanan nga ang usa ka tao iya sa Dios kung maminaw sa pagpanudlo sa mga apostoles. No, mo na ilhanan. So in other words, ang imuhang pagkaanak sa Dios o imong pagkaila sa Dios, grabe kayo kaimportante. Igsuon kay mauna diha ka i-define, diha ka mailhan. No, kung iya ba ka sa Dios, kung nakaila ba ka sa Dios, kay kung nakaila ka sa Dios, kabalo ka nga ang pagpanudlo tinuod o gikan gayod sa Dios, di ka mailad. Sa unsay buhaton. Thoughts to keep. Our close relationship with God fuels our obedience to Him. Our relationship to God. No? Pero pag weak ang imong relationship, mabaw imong relasyon sa Ginoo, wala kay gana mo follow, wala kay gana mo obey. And then dali ra ka ma-persuade og mga hiwi nga pagpanudlo. Because we belong to God, we are familiar of His voice, and we have the desire to listen and follow His leading. Tod kay, we belong to God, na nag-iya ang Dios sa tuang kinabuhi, pamilyar ta sa iyang tingog,
og natay desire nga maminaw og motuman, mosunod sa iyaha. We obey God because we know who God is. Amen? No? Second, we obey God because you have experienced God's goodness. No? First, you obey God because you know who God is. Second, you obey God because you have experienced God's goodness. No, in Psalm 119 verse 65 to 67, gingon din you have done many good things for me, Lord, just as you promised. I believe in your commands. Now teach me good judgment and knowledge. I used to wander off until you disciplined me, but now I closely follow your word. Brothers and sisters, gialaw sa Ginoo nga masinati nimo iyang kamaayo para na kay rason nga mo follow sa iya. Kay kita nga tao, igsoon, as tao ha, nagapangita tag rason, nga nung mo-obey man ko. Amen? No? Nga nung mo-obey man ko. Nga nung mo-follow man ko. Pag naay tao diha, stranger, way gibuhat sa imuha nga maayo, tapos manugo og kalit sa imuha, mutuman ba ka? Di ba, dili? Samot nagkalaban nimo. Di ba? Samot nagkalaban nimo, igsoon, maglisod yung kagtuman. No? But the moment you experience the goodness of God, it will give you reason to follow God. Maingon kasi mong kaugalingon, Lord, I will serve you, I will follow you because you are so good to me. Amen? Amen? Amen. In Galatians chapter 2, verse 20, gigo din I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ lives in me. And the life which I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God who loved me and gave himself for me. So that is the word of Apostle Paul. He experienced the love of Christ. He experienced and is so convinced that Christ gave himself for him. And that's why he offered his life to him. Amen? Amen. Thoughts to keep. God will let you experience His goodness so that you will have a good reason to follow Him. Nung ato ang Ginoo igsoon, there is very intentional for all of us. No, i-allow sa Ginoo nga i-bless ka, i-allow sa Ginoo nga ma-experience nimo ang mga answered prayers, i-allow sa Ginoo nga makita nimo ang iyang kamaayo para pag ma-discover nimo unsay buhaton nimo in the kingdom of God na kay guts, na kay dako nga rason nga mo obey, mo follow sa Ginoo. Amen. Unana ato ang Ginoo igsoon. No, dili ka niya pa-followhon nga follow lang maski walay maayong butang nga nagapangitabo sa imong life. Nga wala gyud as in zero. Because our God is not a tyrant God. He's a good God, and because He's a generous God, bago kaniya suguon, i-bless sa kaniya. Amen? Agree ba ta diha? No, bago ka gisugo sa Ginoo, bago ka giingnan nga mag-evangelize, mag-disciple, mag-serve, gi-bless ka nga daan sa Ginoo. Gipanalanginan ka. Sa kagrabe nga panalangin, di nimo ma-contain, lipay kaayo ka mo nang pag-invite ka nga mga lagad mo serve, dali na lang sa imuha buhaton kay na-experience man nimo ang kamaayos Ginoo. Amen? No, second, God's goodness will never run out, and so our obedience to Him. Now, if that is the logic, nga ni-obey ta sa Ginoo, kay maayo ang Ginoo, and then ang kamaayo sa Ginoo, wala may kahumanan igsoon. Di man na mahuman. From time to time, ma-discover nimo nga naa na say maayong butang gibuhat ang Ginoo. No, you ask your brothers and sisters, mga ates and kuyas, nga dugay na nangalagad sa Ginoo. Unending panalangin. Ihatag yun na sa Ginoo. Never-ending blessing. Naagid na siya igsoon. No, because you obey, because you are blessed by God, then your obedience also will never run dry. Di gyud maundang og pagpangalagad. Di gyud maundang og sunod.
Tungod kay ang kamayo sa Ginoo di man pod moundang sa imong kinabuhi. Huh? So we obey God because we experience His goodness. And lastly, we obey God because we are grateful to God. Amen? Huh? First, we obey God because we know who God is. We know His character. No? We know His voice. We follow Him. No? We know that He is sovereign. He is almighty. He is omniscient. All His character. We obey God because we experience His goodness. And lastly, we obey God because we are grateful to God. Mapasalamaton ta sa iyaha. In Hebrews chapter 12 verse 28, therefore, let us be grateful for receiving a kingdom that cannot be shaken. No? And thus let us offer to God acceptable worship with reverence and awe. According to Hebrews chapter 12, let us be grateful. Why? Because we receive a kingdom that cannot be shaken. Say pasabot ana, kingdom that will last for eternity. Kingdom that is not temporal. Kingdom that is not based on material. Kingdom that is eternal. Maunay gihatag sa Ginoo sa atoa, dili alang-alang. The perfect kingdom of God. Now, if maunay gihatag sa imo igsuon, no? Kisa ba rin malipay tagaag iPhone 16? Tagaan kag iPhone 16. Napa jay charger. iPhone 16 with charger. No. Because if you buy iPhone 16 in the Apple store, there is no charger. Diba? So, tagaan pa jud ka. Malipay manggani ka. Tapos next year, di nakaganahan, kay nana po iPhone 17. No? Pagka next year, wala na, 2 years behind na ka. Kay nanay iPhone 19. No? Lipay ganita. Unsa na lang ng butang, dili lang butang. Ang giingon din niyo, let us be grateful for receiving a kingdom. Grabe. You know what is a kingdom? A kingdom is composed of big mansions. It is not just a barangay, but it is like a city. No, nana ba? Mo na kingdom. Mo na gihatag sa atuwa igsoon. No? Gingharian ang gihatag sa atuwa. Kingdom that cannot be shaken. No? And so, because of that, we are grateful. And we obey. In Acts 20:24, gingon din however, I consider my life, according to Apostle Paul, I consider my life worth nothing to me. My only aim is to finish the race and complete the task the Lord Jesus has given me. The task of testifying to the good news of God's grace. Muna conviction ni Apostle Paul. No, according to Apostle Paul, my life worth nothing to me. Ang iyang tahas, nga sige niyang pagabuhaton, ang iyang tahas ay ang isangyaw ang maayong balita sa grasya sa Dios. Mo na'y gratitude. Mo na'y mapasalamaton igsoon. Di ba? Grasya, no? Maayong balita, no? O sa grasya sa Dios. No? Kaysa sugod, di ba? Pag mangalagad ta, feel kay nato ang grasya sa Ginoo, di ba? Feel kay nato nga nagrasyahan gid ta. Nga makasala ta ana. Pero along the way, sa tuang pagpangalagad, nanatay posisyon, nanatay titulo, no, nahimo na tang board, elder, ana, serve na ta sa Ginoo, daghan na kay na bless ato Pag-abot sa unahan, mausab na ato ang mensahe. Dili na mensahe sa grasya sa Dios. Amen? No? Mausab na ang emphasis. Kay ni-obey ka, tungod kay naningkamot ka, maunang naabot na nimo, na-bless ka. Pero si Apostle Paul, lahi. Ang goal sa iyang life, isangyaw ang maayong balita sa grasya sa Ginoo. So every time magwali siya, gina-remind niyang kaugalingon nga it is because of the grace of God. And so, because it is the grace of God, what he is doing
Serving God, obeying God, is His way of showing His gratitude towards God. Amen? Kay kumingon mo ka grasya igsoon, di man ko na mabayran. Di siya mabayran. Mo na grace. No? If you testify to the goodness of God, of the grace of God, you are telling everyone that I can never pay the grace of God. Mauni siya ang butang nga gihatag sa Ginoo nga dili nako kaya bayaran. Masimpag sunugon nako ako ang kaugalingon, masimpag ihatag nako akong tibuok lawas, masimpag unsa pay pagpaglutos nga ako ang i-overcome, never og never nako mabayran kay maunay pasabot sa grasya sa Dios. Di gyud nimo mabayran. Mao nang ang imuha na lang mabuhat is gratitude. You are grateful. And that's why you obey. That's why you serve. Because you are thankful. You are forever thankful. Nga, na-encounter nimo ang grasya sa Ginoo. Thoughts to keep. Gratitude is the outcome of grace received from God. Amen? No? Gratitude. So ang ato ang pag-obey sa Ginoo igsoon is just a matter of paunsa nimo na realize nga nagrasyahan ka. Paunsa nimo na realize nga tanang naa ka gikan sa Dios. Paunsa nimo na realize nga kanang chance nga makasimba ka grasya din na sa Ginoo. Paunsa nimo na realize nga spirituality nga naabot nimo, ang pag-serve nimo grasya din na sa Ginoo. Pag na-realize nimo na nga grasya din na sa Ginoo, then you will never stop serving the Lord. Second, because we receive something that we don't deserve, we willingly follow and obey. Amen? No? Tungod kay nakadawatag butang nga di nato deserve, mo nang willing ta mo follow ug willing ta mo obey igsoon. No? Unsa day gusto sa Ginoo sa tong kinabuhi? Nga pinaagi sa imong life na ay tao ma-bless igsoon. Na ay tao ma-bless. Nga pinaagi sa imong obedience na ay tao madala sa sabakan sa Dios. Kung imong tanawon ba, ang bottom line, mao gina siya. Diha nagtuyok tanan. Nga gamiton ka sa Ginoo, nga pinaagi sa imong kinabuhi, na ay mga tao makaila sa iyaha, na ay mga tao nga maduol sa iyaha, o kana siya nga tahas igsoon, lisod kaayo na siya, kung dili pinaagi sa grasya o sa gahom sa Ginoo, di gyud na mahitabo sa imuha. Kay kung sayon lang na sa igsoon, dali raon tana, gibuhat na unta na sa tanan. Pero dili, nga naman, kailangan nimo masinati kinsa ang Dios, kailangan nimo masinati ang kamaayo sa Dios, kinahanglan nimo masinati ang grasya sa Dios para naa kay tanang rason nga mo sunod, mo follow, mo buhat sa unsay kabubuton sa Dios sa imong kinabuhi. Amen? Amen. Word to remember. The launching of our leadership happens when we start to listen and obey the Word of God. Because we cannot deny God's goodness in our lives, we all have a reason to obey Him. Say amen? Amen. Let us all stand.